a trusted partner in the lives of millions across Sri Lanka. From humble beginnings in 1996, we've grown to become one of the leading names in financial services, serving individuals, empowering businesses, and building futures, driven by innovation, guided by trust, and fueled by the dreams of our people. We've transformed the way Sri Lankans experience leasing and finance, keeping the relationships built over the years, embracing the development of technology to reach beyond expectations. As we celebrate 29 years of excellence, we thank our loyal customers, dedicated team, and all those who have been part of this journey. People's Leasing, the trusted leader. ශ්‍රී ලංකාව පුරා විසිරුණු මිලියන ගණනාවක ජීවිතවල විශ්වාසය People's Leasing සමාගම සමග බැඳී පවතී. 1996 වසරේ පෙර ගමන් ඇරඹූ අප ශ්‍රේෂ්ඨ ගණනාවක විවිධ පුද්ගලයන් හා ව්‍යාපාර සවි බල ගනිමින් මූල්‍ය ශේත්‍රයේ ඉහළ නමක් දරා ඇති බව නොරහසක්. නව්‍යකරණයෙන් බලගැන්වී විශ්වාසයෙන් හා ජනතාවගේ සිහිනවලින් පෝෂණය වී තාක්ෂණයත් සමග මුසු වෙමින් වසර ගණනාවක් තිස්සේ ගොඩනගාගත් සම්බන්ධතාවන් පවත්වා ගනිමින් ශ්‍රී ලාංකේය ලීසිං හා මූල්‍ය සේවා අපේක්ෂාවන් ඉක්මවා යාමට ක්ෂේත්‍රයේ පරිවර්තනය උදෙසා අපි දායක වී ඇත්තෙමු. අභිමානවත් 29 වසරක විශිෂ්ටත්වය සමරන මේ මොහොතේ අපගේ හිතවත් ගනුදෙනුකරුවන්ට සහ People's Leasing ගමනේ කොටස්කරුවන් වූ ඔබ සැමට අප ස්තුතිය පුද කර සිටිමු. 1996 ஆண்டில் எளிமையான ஒரு தொடக்கம், ஒரு கனவு மட்டுமே நம்மிடம் இருந்தது. இன்று அந்த கனவு ஒரு தேசத்தின் நம்பிக்கையாக வளர்ந்திருக்கிறது. தனிநபர்களுக்கு சேவை செய்கிறோம், தொழில்களுக்கு சக்தி அளிக்கிறோம், எதிர்காலங்களை உருவாக்குகிறோம். புதுமை எங்கள் இயக்க சக்தி, நம்பிக்கை எங்கள் வழிகாட்டி, மக்களின் கனவுகள் எங்கள் எரிபொருள். எதிர்பார்ப்புகளை மிஞ்சி தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியை தாங்கி நாம் புதிய உலகை கட்டியெழுப்புகிறோம். நாம் 29 ஆண்டுகளாக பெற்றுள்ள சிறந்த சாதனைகளை கொண்டாடும் போது நமது விசுவாசமான வாடிக்கையாளர்கள், அர்ப்பணிப்புடன் செயல்படும் குழுவினர் மற்றும் இந்த பயணத்தில் பங்கேற்ற அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவிக்கிறோம். People's Leasing, நம்பிக்கையின் முதல்வன்.